Bueno, hola, ¿qué tal estáis? Ahora ya sí que sí. Vale, espero que andáis por aquí. Estoy esperando a Frank. Creo que ya ande por aquí, ya anda por aquí Frankie. Vale, le voy a subir por aquí. Perfecto. Ok, a ver si está ya Frank preparado. Mientras ir poniendo, saludando por el chat. Espero que estéis todos bien. Creo que ya está la cosa en directo, en marcha. Ya veo que Frank anda por aquí ya. Hey Frank, I can see you now. I cannot hear you. I got it. Here we Yes. go. Yes, exactly. There you are. Okay, you got me. I got you, finally. Finally. Sorry about that. It's okay, it's okay. It's 7:03. Son las 7:03. Okay, let me introduce you in Spanish first, Frank, and I will give you Sure, of course. the voice. Bueno, chicas, chicos, bienvenidas, bienvenidos todos aquí a este webinar histórico donde tenemos al co-creador de la programación neurolingüística con nosotros en directo, al señor Frank Pucelik, que aparte de haber co-creado la PNL junto con John Grinder y Richard Bandler, aparte de todo esto, pues ha estado durante muchísimos años, prácticamente más de 50 años, trabajando con soldados, con drogadictos, con gente que está a punto de tirar la toalla en sus vidas y ha cambiado absolutamente su razón de vivir, hasta conseguir convertirles en personas líderes de empresas, gente que saque adelante sus familias, gente con honradez, con dignidad, con ganas y sobre todo personas que pueden ayudar a otras personas también a resolver sus problemas. Es decir, en lugar de ser desechos sociales, como les pasa a muchísimos excombatientes, soldados y personas que han pasado por traumas, les ayuda a convertirse en personas absolutamente inspiradoras. Y eso es lo que logra el señor Frank Pucelik con todo el trabajo que desarrolla en ahí le tenemos saludando, en todo el trabajo que desarrolla en su día a día. Así que, bueno, yo me voy a callar. Al final, cuando él se vaya, haremos una especie de resumen de todo lo visto, preguntas, respuestas y sobre todo, pues os invitaré de nuevo a ser parte de este movimiento, de este cambio social que desde Darte estamos intentando desarrollar con todas las oportunidades que se abren a partir de ahora. Así que, por mi parte, yo me voy a callar, voy a estar muy pendiente de vuestras preguntas, voy a anotar todas las que pueda para pasárselas a Frank Pucelik. Okay, Frank, I have made an introduction for you. So you are live. There's like already like more than 200 people live watching you. So they are eager to learn and to understand about your work with ex-veterans, soldiers, drug addicts, and all these people. How NLP and how the things that you do are helping them, and how we can extrapolate this idea into the situation we're living now with so many people here in Spain. There's almost 15,000 people already deaths, and more than 125,000 people infected. So right now, all the people in hospitals and military and all these people, they are living in hell right now. They're living like a war situation. Yeah. So how can we help into that, and what can we do being psychologists, being coaches, being social workers? How can we help? So all these people that are watching you are eager to understand this, okay? Good. So the mic is yours and I will be translating for you, okay? Okay, yeah, good. You suggest that I do the soldier version for a short time first and then go to the situation that we're all in, or what? Yes, I think that's the best way. Me está diciendo Frank que vamos a empezar a hablar sobre todo de su experiencia con situaciones de soldados en estrés postraumático y luego vamos a intentar extrapolar todo eso a la situación que estamos viviendo nosotros ahora
en esta situación aquí en España, ¿vale? Para ver cómo podemos ayudar o cómo podemos, cada uno en su sitio y dependiendo de sus conocimientos, pueden ayudar o podemos ayudar a toda la situación que estamos viviendo. Ok, Frank. Okay, good. First, welcome everybody. I'm really glad to be able to have a chance to talk with you. And Enrique, thank you very much for making this happen. Primero, gracias a todos por haber hecho que esto funcione. Gracias a ti, Enrique, por poner esto en marcha y gracias por venir, chicos. I was out of my house in Odessa for the first time in 8 days for about 20 minutes a little while ago. Hace un ratito he salido de mi casa, yo vivo en Odessa, en Ucrania, y he salido, después de 8 días, he salido 20 minutos. And I think on the normally busy streets that are normally full of people, I saw maybe 3 people in the 20 minutes I was outside. Y lo que he visto ha sido que realmente había solamente 3 personas cuando normalmente la calle está llena de gente. Yeah, so the whole city is empty and everything is shut down, as like all of us, I'm sure. Pues como lo estáis pasando allí en España, esta situación es algo increíble y todos lo estamos pasando así un poco regular, ¿no? Okay, I'll give you my special quick version of what I think is essential about working with combat soldiers. Os voy a dar lo que es lo esencial, en mi versión, lo que es esencial cuando trabajas con personas de esta situación, con, por ejemplo, soldados excombatientes. I'm a Vietnam vet. I spent a year in the jungle. Soy un veterano del Vietnam, he estado durante un año, estuve en la selva. With anywhere from 12 to 15 guys trying to stay alive. Con más de 14, 15 personas intentando sobrevivir en esa guerra. But I was the medical professional in the group. Pero yo era el médico, era el doctor de ese grupo. So I had 2 jobs. I was a soldier and a doctor, and I had to try and figure out how to put those together. Yo tenía 2 trabajos, era por un lado soldado, pero por otro lado era el médico, así que intentaba hacer las 2 cosas juntamente. Because of that, and because of a special position, I had to continue to be, as much as I could possibly be, a sensitive person with the soldiers at the same time while I'm trying to be an animal and kill people. And it was really, really psychologically difficult. Y para mí era muy complicado porque por un lado tenía que ser el tío majete, el doctor que ayudase y que diese tranquilidad a los soldados y por otro lado me tenía que poner la máscara de ser la persona que estuviese defendiéndome matando a otras personas, ¿no? And I had a terrible job because when everybody else got down, I had to get up. Y tenía un trabajo muy difícil porque cuando todo el mundo se tumbaba para no ser asesinado, yo tenía que levantarme, ¿no? Para ayudarles. When we were being shot at is when somebody got injured, and then I had to get up and go to the injured person. And Claro, so I'm the one up and running around when the bullets are flying. Así que cuando empezaban a disparar, yo veía que amigos míos, los de mi equipo, estaban tirándose al suelo porque les habían disparado para curarles, con lo cual cuando todo el mundo iba al suelo, yo me tenía que levantar para ayudarles. I didn't like that job very much, but I didn't have much choice. A mí no me gustaba mucho ese trabajo, pero no tenía ninguna otra opción, ¿no? So I lived in that combat situation for over 11 months. Así que viví en esa situación de combate durante 11 meses. So that gives me a kind of a special perspective of what soldiers go through in war. Así que eso me da una perspectiva muy clara de lo que sucede cuando un soldado va a la guerra, qué es lo que viven, ¿no? And without that, it's very difficult for most professional counselors or psychologists to really have much of an understanding about what are the things that go on in a soldier's head during combat. Y sin esa información, sin esa vivencia, es muy difícil pensar, en el caso de los psicólogos o los trabajadores sociales, cómo ayudar a una persona que ha pasado por esa situación, ¿no? But after the war, I studied psychology and I became a psychologist. Justo a la vuelta de estar en la guerra, me convertí en psicólogo clínico, estudié psicología. After the war, I had my own difficulties with trying to become a human being again. Y evidentemente después de la guerra tenía mis propias dificultades a la hora de volverme de nuevo un ser humano. And I had my terrible difficulties with chemicals, like most soldiers had after the war. Y evidentemente también tuve muchas dificultades con químicos, en este caso drogas, como muchos soldados que les pasaba después de la guerra. 4 skill sets that are very rare in one person.
Yo tenía 4 habilidades que es muy difícil que en una persona tuviesen esas 4 habilidades, ¿no? Soldier, drug addict, doctor, and psychologist. Yo era a la vez, era doctor, psicólogo, soldado y drogadicto. Yeah, and so because of that, I had kind of all of the different complex directions that the combat soldiers have. I had knowledge, direct knowledge of all of those, and the training as a psychologist, and I had NLP. Básicamente, aparte de la experiencia de vivir como un soldado en una situación de combate, además de ser un doctor, tenía la formación de psicólogo y además tenía la PNL. And no matter what I went through, no matter what soldiers I worked with, I ended up being a client at the treatment centers in America after about 12 years or so when they finally had something for veterans. Can you repeat, please, again, I Frank? ended up being a client in the vet centers that were specifically designed by the Veterans Administration to work with Vietnam veterans, but they didn't open any of them for 12 years after we all came home. Al final, yo fui un cliente de esos lugares de veteranos, de clínicas para veteranos del Vietnam, y yo de alguna forma, además este sitio no lo habían abierto y estuvo cerrado hasta que volvimos del Vietnam. And the centers were very small. They only had 3 or 4 counselors in each one of the centers, and they were drop-in centers. They weren't clinics. They were drop-in. You came in for your meetings and went home. Okay. Y estos centros no estaban preparados, eran centros que simplemente tú llegabas, hacías la charla y luego te volvías, no te quedabas interno, no eran The Veterans residenciales. Administration in America did something really smart, and that was that they made sure that the head counselor in every single one of those programs was a combat veteran. Pero en Estados Unidos en ese momento la administración hizo algo muy inteligente y es que puso a llevar a todos estos centros de veteranos de guerra a personas que habían pasado por combate, eran excombatientes. So there was a really strong effort in America for the Veterans Administration to find combat veterans and give them the opportunity to go to university to become psychologists. Y hubo un esfuerzo por parte de la administración en Estados Unidos para que las personas, que en este caso eran excombatientes, tuviesen la facilidad de estudiar psicología y poder ayudar a otros. And I was one of those. Y yo tuve la suerte de ser uno de ellos. And so I had 5 years of education, university education, paid for by the United States government. Y yo tuve la suerte de tener educación gratuita para ser psicólogo en Estados Unidos. So that really, really helped a great deal. And part of that time was when we were developing NLP. Y eso evidentemente ayudó muchísimo y parte de todo esto fue la razón por la cual yo pude desarrollar la PNL. So I had seen a tremendous amount of really, really what I considered to be ineffective or bad counseling done with soldiers. Porque yo había estado mirando y observando muchísimas actuaciones poco efectivas que se había hecho con los soldados. And psychologists generally did not like, soldiers, especially combat soldiers, did not like or trust psychologists. That was very, very obvious, and they wouldn't go to them for help. Y el problema era que los soldados no se llevaban bien con los psicólogos, no eran creíbles para ellos y no les buscaban para ayudarles. But those rare psychologists in these vet centers that were also combat veterans were seen to be doing something different, something special, and soldiers trusted them. Pero había algunos psicólogos que también eran soldados, excombatientes, y a eso sí que los soldados evidentemente confiaban en ellos. But they had formal educations, and they still had some of the assumptions that I thought were inappropriate, were not accurate. Pero a su vez tenían una educación demasiado formal y hacían cosas que no eran adecuadas. And the psychological education in the universities in those days for counselors was, a soldier has problems, a soldier has something wrong with them. They have been damaged by the war. So we're going to have to find out what's wrong and fix it. Lo que enseñaban en las universidades a los orientadores y a los psicólogos era: el soldado que viene de la guerra está fastidiado, está defectuoso, tiene un problema, así que lo que hay que hacer es resolver el problema.
So every time they met with the soldier, they had the assumption that this is a damaged person. Y cada vez que se juntaban con un soldado que venía de la guerra, tenían la asunción que esta era una persona que estaba herida, que estaba mal, que estaba defectuosa. This person has problems. Esta persona tiene problemas. And they decided that they figured out that the problems that the soldiers had were their symptoms of PTSD. Y para ellos pensaban que los problemas que tenía el soldado eran los síntomas del estrés postraumático. So they believed that, number one, the soldiers were sick. Number two, that what you had to do if you're going to help them is get rid of the symptoms. Entonces el problema era que primero pensaban que los soldados estaban enfermos y segundo pensaban que lo importante era quitar los síntomas. And from the very beginning, when I was first a client in those programs, I would not accept that assumption. I just wouldn't. Y desde el principio yo no acepté esa asunción. Es una asunción errónea para mí. I knew what I had lived through. Yo sé lo que había pasado, lo que había vivido. And I knew that the person sitting across from me thinking that I was sick or stupid Y la had persona never que been tengo, through that. y la persona que tengo enfrente de mí piensa que yo estoy enfermo y además soy estúpido y ni siquiera entiende lo que he pasado, lo que he vivido. You know, they had never looked down the barrel of a gun at somebody's head and blew their head off. They'd never done that. Ellos, evidentemente, estos psicólogos nunca habían cogido una pistola y mirar a una persona enfrente tuyo de la pistola o que te está apuntando a ti mismo, ¿no? That's not easy to do. You have to learn to do that. You have to become an animal. Para poder hacer eso, para apuntar a una persona y disparar, te tienes que haber convertido en un animal. I had lunch with a guy and 2 hours later put his pieces in a bag and put them on a helicopter so that his pieces would go back to their parents. Después de haber estado comiendo con un amigo, a las 2 horas que le maten y coger los trozos de carne de esa persona, meterlas en una bolsa de plástico y enviarlas a sus padres a Estados Unidos. I did that many times. Y yo he tenido que hacer eso muchísimas veces, muchísimas. I lost men in my hands that had too many holes. I couldn't stop the bleeding. They bled to death in my hands. Perdí a mis amigos, a gente que en mis brazos, porque no podía parar las heridas y los agujeros que estaba sangrando, ¿no? But that was not easy to do. Y eso no era nada fácil de vivir y de hacer. And I hated myself for years for not being able to save those kids' lives. Y me odiaba durante años, me odié por no haber podido salvar la vida de esos chavales. But I saved a lot more than I lost. Salvé a muchos más de los que evidentemente perdí. I slept in the mud. I held still for hours. I saved the life of my friends many times. They saved my life many times. Yo estuve ahí metido en el barro sin poder respirar, estar quieto durante horas, salvar la vida de muchos amigos. Me salvaron la vida a mí, también estos amigos. I've been terrified, waiting to die and not expecting to live for 2 or 3 more seconds, many times. Muchísimas veces he estado a punto de esperar la muerte para decir, en cualquier momento me voy, muchas veces, durante muchos meses. And of course, it made me crazy. Y lógicamente eso me ha vuelto loco. But it also made me strong. Pero también me ha convertido en alguien fuerte. I knew that I survived all of that. Yo sé que he sobrevivido a todo aquello. And then to sit in front of a psychologist and have the psychologist look at me and tell me that I'm no good, that something's wrong with me, that I have trouble, that I have a problem. Entonces, sentarme enfrente de un psicólogo para que me diga que estoy mal, que estoy roto, que tengo un problema. Why? Because I had a recurring dream, or because I had flashbacks from time to time, or because I got angry from time to time. Y me decía que estaba defectuoso. ¿Por qué? Porque tengo pesadillas, porque estoy teniendo las mismas pesadillas una vez y otra vez, porque empiezo a tener rabia de vez en cuando y se me va la perola. ¿Por eso estoy defectuoso? And I just couldn't accept the fact that this person sitting across from me, who had never been in those situations, had never proved himself, had never saved anybody's life by handing their hand inside of their wounds for 2 or 3 hours at a time to stop them from bleeding to death. They'd never done that, and they're good and I'm bad.
Fijaos, el psicólogo que nunca jamás había estado ayudando a las personas a sobrevivir, curándoles en medio de la guerra, el vivir la muerte en mis manos. Y yo soy el que estoy equivocado, es el que estoy roto y tú estás bien y yo estoy mal. No me lo creo. My overwhelming feeling was I wanted to grab them by the shirt and drag them into Southeast Asia and slap them down in the jungle that I just left, and then say, if you're alive in 3 months, then I'll listen to you when we go home. Tenía ganas de cogerles por el cuello, llevarles, meterles en un avión, que vayan a Vietnam, que estén ahí 3 meses y luego volver a traerles y decirles, ahora sí me puedes decir eso. And a couple of the worst ones, I came fairly close to doing that. Y también decirles un par de palabras que estuve a punto de decirles, ¿no? I'm afraid for the first 10 years after I came home from the jungle, I was not the most polite person in the world. Evidentemente, una vez que volví de la selva y de la guerra, no era la persona más simpática del mundo. So I tried to figure out, okay, if we're not nuts, all of us, then what are we? What the hell's going on? Entonces yo pensaba, vamos a ver, si no estamos locos, los que venimos de ahí, entonces, ¿qué nos pasa en la cabeza? ¿Qué es lo que sucede, no? So by that time, I was a psychologist. I knew NLP incredibly well. I had gotten over my drug problems. Y en ese momento yo ya tenía la formación de psicólogo, yo evidentemente había construido la PNL, ya había superado muchos de los problemas de drogas. I was a medical specialist. I'd done more surgery than most doctors do. Yo era un experto médico, además, había hecho cirugías mucho más que los propios doctores habían hecho. So I knew something was wrong with the whole idea of treatment for PTSD. I knew something wasn't right. Y yo sabía que el tratamiento por el estrés postraumático no funcionaba, había algo que estaba mal hecho. So I started studying ancient cultures, warrior cultures. Warrior cultures didn't have PTSD, and I wanted to know why. Yo empecé a estudiar culturas ancestrales, antiguas, tradicionales. ¿Por qué las culturas de los guerreros no tenían estrés postraumático? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Qué es lo que pasaba? And warrior cultures had a tendency to be the most healthy, the most powerful, the most positive cultures in their time. They were beautiful cultures. They weren't full of crazy men. They were full of very, very good, no rapes, no stealing, no illicit marriages, they were honorable cultures. Y resulta que estas culturas donde estaban los guerreros que habían venido de la guerra, los guerreros eran personas amables, cercanas, no había delincuencia, no había violaciones, no había drogas, no había nada extraño, eran personas muy civilizadas. They had lots of combat soldiers in their culture. Y había muchísimos soldados excombatientes en esas culturas. But they treated them special. Pero lo que hacían eran tratarles de una forma muy especial a los soldados. They called them men of wisdom. Y a los soldados excombatientes les llamaban hombres de sabiduría. And the interesting thing that I learned from them was that they did not consider them human beings. Y lo interesante es que no les consideraban seres humanos. And I wanted to know, whoa, wait a minute, what's going on here? Y quería saber, pero espera un momento, ¿qué pasa aquí? Hay algo que no encaja, ¿no? So the more I studied, the more I learned about what they called the contract of their culture. Y cuanto más estudiaba, más veía que es que había lo que se conceptualizaba como un contrato de la cultura. So, and they had this belief that if I ask a young person to become a soldier in my tribe, in my country, if I ask them to volunteer to be a soldier. Si yo les pido, tenían esta creencia, ¿no? Si yo le pido a uno de los jóvenes que se convierta en un soldado, what the ancient cultures understood, that if a person volunteers to do that, they are volunteering to lose their humanness for the rest of their life. They'll never be a human being again, ever, no matter what. Si un joven se hacía voluntario para convertirse en un soldado, en un guerrero, sabían que iban a perder lo que se llamaría su humanidad para el resto de la vida. In order to be a successful warrior, they had to learn to be an animal. Para ser un soldado o un guerrero exitoso, tendrían que aprender a perder su humanidad. They had to learn how to kill cold. Tenían que aprender a poder matar de una forma fría, ser un animal.
They had to learn how to be shot and keep fighting and ignore the pain. Tendrían que aprender a pesar de que les disparasen o les hiriesen, seguir peleando y no tener dolor, eliminar su dolor. Or if they were hit by a spear, they would pull it out and keep fighting. Si les daba una flecha, se sacaban la flecha y seguían adelante. Because they were animals. They were warriors. Porque ellos eran animales, eran guerreros, ya no eran seres humanos. And they were no longer human. No eran ya seres humanos de verdad. And they had volunteered to become animals. Y de alguna forma se habían hecho voluntarios en ese proceso de convertirse en animales. And the cultures knew that. The people knew that. Y las culturas sabían eso. So if they survived the war, si sobrevivían a la guerra, the soldiers didn't go home after the war. Los soldados no volvían al hogar después de la guerra. There was a special village that was empty most of the time, except after wars. Había como una especie de poblado que estaba cerrado y estaba vacío durante las guerras, ¿no? And the soldiers would go there, and the shaman would meet them. Y los soldados lo que hacían eran ir allí y el chamán de la tribu iba con ellos a esa población. The shaman would lead the soldiers through cleansing rituals, experiences to help them cleanse the horror and transform to the next level of existence, not to go back to be a human, but to go past that and to become something else. Y el chamán lo que hacía era como un proceso de limpieza, de desarrollo, de eliminar toda la maldad que se había quedado ahí para convertirse no de nuevo en seres humanos, sino en algo mucho más allá de seres humanos. And so the soldiers had to successfully go through the rituals. Y los soldados lo que tendrían que hacer es salir exitosamente de esos rituales de limpieza. And the shaman would decide if the soldier had transformed. Y el chamán decidía si finalmente el soldado se había transformado. There were 4 or 5 very specific steps, psychological changes that happened in the soldiers. Se generaban como distintas etapas, cambios psicológicos que el soldado tenía que traspasar para desarrollar. And the soldiers had to successfully go through those steps. Y el soldado iba superando todos estos pasos, esas etapas para poder conseguir transformarse. If they succeeded in transforming, y si llegaban a tener éxito a la hora de transformarse, there would be a celebration. Entonces se hacía una celebración. They would be given a sacred symbol of some kind. Se les daba como una especie de símbolo secreto. Maybe a feather, maybe a metal, maybe a bone of a claw of a hawk or something. Un metal, un trozo de hueso, una pluma, cualquier otra cosa de este tipo. And they would wear that on their clothes for the rest of their life. Y ellos iban a llevar este símbolo en su ropa el resto de sus vidas. And when they came home to the village, they were welcomed. Y cuando volvían a sus hogares, With feasts, with festivals, with dances. Una celebración con festivales, con comida, se hacía una celebración enorme. They were honored by the people of the village. Se les honraba, toda la gente del poblado les honraba por su vuelta. And from that day forward, for the rest of their life, y desde ese día hacia adelante para el resto de sus días, anytime a person who wasn't a warrior passed them, they would stop, hold still, and just nod their head as the warrior walked past. Cada vez que una persona del poblado se cruzaba con esta persona, en este caso con este guerrero, le hacía una reverencia para honrarle. Everybody. Todo el mundo que se cruzaba, the kids. Incluyendo los niños. Yeah, because they had that built into their culture that's a man of wisdom. Porque ellos tenían dentro de su cultura la creencia que esas personas eran personas de sabiduría. So they could come back to their lives, they could come back to their families, they could come back to and live, but they were never
considered a human being again. Y ellos podían volver a sus vidas, podían volver a sus casas, a sus hogares, pero ya no eran seres humanos. They were more than that. Eran mucho más que un ser humano. They were past that. They were to a different level of existence that was very valuable to their people. Habían llegado a un nivel más allá de lo que es ser un ser humano, ¿no? Es un nivel de ayuda para servir a su gente, Because they knew the secret. porque ellos sabían el secreto. Okay, and when I work with soldiers in exactly that same form, with some new techniques of NLP and or counseling, or but we have rituals, and I take them through all the 5 steps exactly the same as the shaman did, just not quite as physical and not quite as dangerous. Y lo que yo hago cuando aplico la PNL con ellos y utilizo todas las herramientas que conozco, voy por los mismos pasos, evidentemente no tan físicos, no tan bestias como hacían antes, pero sí hago los mismos pasos de limpieza para convertirles en seres de sabiduría. So I don't think of soldiers as having something wrong. I think of soldiers as having something very right. Así que yo cuando pienso en soldados excombatientes, pienso en ellos como alguien que tienen cosas buenas y que tienen cosas adecuadas. They might not know that yet. Es posible que todavía no sean conscientes de la sabiduría que tienen dentro. They're not supposed to know that. That's what the shaman know, and that's a shaman's job. Y ellos además supuestamente no tienen por qué saberlo. De hecho, esa es una labor del chamán. El chamán es el que les ayuda. That's the second part of the contract. Es la segunda parte del contrato. The first part is I volunteer my humanness to be gone forever to become an animal. That's the first part. La primera parte del contrato es me hago voluntario para perder toda mi humanidad y volverme un animal. The second part is the culture guarantees them assistance with the transformation. La segunda parte es que la cultura les garantiza que les va a ayudar a la hora de generar la transformación que necesitan. Skillful professional guidance during the process of transformation. Es una guía profesional y habilidosa para llevarles a la transformación deseada. It's not about problems, it's about learning, it's about growth, it's about understanding of what you are and who you are. No hablamos de problemas, estamos hablando de entendimiento, de comprensión, de saber hasta dónde estás y hacia dónde vas. When I work with soldiers, I don't pay much attention to their symptoms. Cuando yo trabajo con soldados, no presto atención a sus síntomas. Because my experience is almost all of the symptoms naturally go away if you do a good job with the transformation. ¿Por qué? Porque los síntomas al final naturalmente van a desaparecer si haces bien el proceso de transformación. The symptoms is not the problem. El síntoma en sí no es el problema. It's a signal that you have something going on inside of you that needs to be transformed, that needs to be understood. El síntoma es simplemente una señal de que algo necesita ser transformado, que necesita ser entendido. So even if you are clever enough to get rid of the symptom, you've done nothing for them. You haven't changed anything. Así que si no haces nada, simplemente lo que haces es quitarte el síntoma, pero no lo entiendes, no lo comprendes y no desarrollas eso, no te sirve de nada. And they'll keep developing new symptoms until you figure out how to get whatever it is transformed. Y lo que te va a pasar es que vas a buscar, o tu subconsciente buscará otro tipo de síntomas para intentar hacerte comprender lo que necesitas, que es la transformación. That's what the ancient cultures understood. Y eso es lo que las culturas tradicionales entendían. And the more different warrior cultures I looked into, the more I kept finding the same process again and again and again. Different names, maybe different rituals, but the same process. Y lo que veo es que en distintas culturas, distintas tribus, probablemente les llamen de forma distinta, pero al final el proceso es el mismo. So now when I train psychologists, social workers, doctors, soldiers, whoever it is I'm training to work with soldiers, I teach them to go through those 5 steps. Y ahora, cada vez que entreno o formo a psicólogos, a trabajadores sociales, a toda esta gente que les ayuda, les enseño cómo utilizar esos 5 pasos. And it works incredibly well. Y funciona increíblemente bien. It's not quick, it's not simple, it's not magic. It's a transformation process. No es fácil, no es magia,
Es un proceso y es un proceso de transformación. So if you know the steps, if you know how to lead the steps, if you know how to encourage the understandings and encourage the trainings, then for the soldiers, suddenly, instead of somebody talking to them about what's wrong with them, somebody's talking to them about what's right with them and what's good and what are they learning and what are they doing. And soldiers will be happy to go that direction. But don't tell me something's wrong with me. Claro, imaginaos, si haces este proceso diciendo lo que está bien dentro de ti, simplemente es un proceso de transformación, en lugar de decir que estás enfermo, que tienes un problema, que tienes todo esto, evidentemente el soldado está encantado de entrar en ese proceso de cambio. Yeah. So that's the basic framework, and that's basically how it works. Así que ese es el marco básico y es así básicamente como funciona. Now, when I train counselors, I demand that they learn certain skills. Y cuando yo formo a orientadores y trabajadores sociales, yo les ayudo a entender cuáles son estas habilidades. And most of those skills are NLP skills, actually. Y de hecho, prácticamente todas estas habilidades son habilidades de programación neurolingüística. If I have a room with 200 or 300 psychologists in it, I try not to use NLP terms, but I teach them NLP. Cuando tengo a lo mejor una sala de 200, 300 psicólogos queriendo aprender el proceso, no les digo que les enseño PNL, pero les enseño PNL. Yeah, because they have to know. Some of the basic NLP skills are perfect for transformation, the process of transformation. Al final ellos tienen que entender que algunos de los fundamentos de la PNL son básicos para esta transformación. And one very particular model that I'll tell you, and then we can decide whether to move on or not, that is very, very, very important. Y uno de los modelos que es muy, muy importante y que les enseño. I call it the psychological rules of war. Y a esto le llamo las reglas psicológicas de la guerra. What most psychologists and people who haven't been in war don't understand is that psychologically the war is very simple. Hay algo que los psicólogos muchas veces no entienden sobre la guerra y es que las reglas psicológicas son muy simples. It's once you learn the rules are black and white. There's no gray in there. You follow the rules, you live. You don't follow the rules, you didn't go home. Y es que estas reglas son muy blancas o negras, ¿vale? Es, si sigues las reglas, vas a sobrevivir. Si no sigues las reglas, te mueres. And those rules, psychologists don't know. And I've never met a psychologist who came out of a university knowing the psychological rules of combat. They don't know them. Y de hecho, yo cuando voy a la universidad les pregunto a los psicólogos, ¿has aprendido las reglas psicológicas del combate? Nadie las sabe. In war, if somebody near you violates those rules, you shoot them. En la guerra, si alguien cerca de ti viola esas reglas, entonces le tienes que matar. And if they're one of your own soldiers, you might not shoot them, but you get rid of them. You get them away from you immediately because they're dangerous. Y si uno de tus compañeros viola esas reglas, no le vas a matar, evidentemente, pero le tumbas, le quitas de en medio. Okay, and those rules, please remember, those are survival rules and they're absolute. Estas reglas son guerras de supervivencia y son absolutas. They're wonderful. I love the rules. I love to live the rules. They're easy, they're simple, they're direct, they're absolute, and you just don't violate them. Son fáciles, son absolutas, son directas. Simplemente no las violas. A psychologist violates those rules probably 3 or 4 times in every minute. Un psicólogo normalmente suele violar estas reglas 3 o 4 veces al minuto. And I when I meet with a lot of psychologists at the same time, and I'm talking about the rules, I look at the psychologists and I say, you know, one of the things that surprises me most is that you guys actually live through your sessions with soldiers. Y cuando me junto con psicólogos les digo, ¿sabéis lo que me sorprende? Que hayáis sobrevivido a tener sesiones con un soldado. And then the psychologists look at me like, what are you talking about? This is crazy. You can't, why are you saying that? Y los psicólogos se enfadan conmigo y dicen, pero ¿qué demonios estás diciendo? ¿Estás loco o qué? But almost always I have anywhere from 20 to 30 soldiers in the training groups. Y normalmente en esas formaciones que hago suele haber como 20, 30 soldados, ¿no? Allí. And I look at the soldiers and I say, am I right? Y yo les miro a los soldados y les digo,
¿Es verdad lo que digo, sí o And no? they start laughing and go, yes, he's absolutely right. You are lucky. And they point at the psychologist and tell him, you have no idea how many times I wanted to break your neck. Y lo que les dicen los soldados es decir, sí, sí, Frank tiene razón. Ha habido muchas veces que he intentado romperte la cabeza o la crisma por todas las cosas que me estabas diciendo. So it shocks the psychologist, but that's what I want to do. I want to shock them into learning something. Y esto lo que les hace a los psicólogos que están en las salas les dejan en shock, ¿no? Pero eso es lo que pretendo hacer, dejarles en shock para que estén prestando atención, ¿no? 5 rules, 5 reglas. 5 psychological rules. Follow them, you live. Ignore them or violate them and you die. Simple. 5 reglas muy sencillas, las sigues si vas a vivir, no las sigues, vas a morir. Rule number 1, Regla número 1. stop in chaos. Párate en el momento del caos. Okay. If something's going on that you're not sure what it is, stop moving. Si algo pasa, quédate quieto, no te muevas. If you're moving, you're obvious. If you're not moving, you're almost invisible, depending on the surroundings. Dependiendo de la situación, si no te mueves, eres invisible. Pero si te mueves, empiezas a ser obvio. If somebody's close to you and they're not a good guy and they see you move, you're dead. Si alguien cerca de ti de repente ve, observa el sonido, el movimiento, estás muerto. So stop. Así que párate. Okay. Hold absolutely still. Quédate absolutamente quieto. Rule 2, Regla número 2. examine everything. Look at everything. Listen to everything. Observe, observe, observe. Observa, observa, observa. Observa todo. Escucha, siente, huele, absolutamente todo a tu alrededor. Okay, the name of it is evaluate the surroundings, evaluate the environment. El nombre oficial es evalúa lo que pasa alrededor, el contexto, ¿dónde estás? What's wrong? What's missing? What's extra? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué hay ahora que no había antes? Okay, what's out of place? What should be there that isn't there? What noise should I hear that I don't hear? What's I need to know absolutely everything about what's going on around me, and I need to know it fast. Necesito saberlo rápido, saber exactamente qué sonido hay ahí que antes no estaba o qué sonido falta que antes sí estaba. Es decir, ver absolutamente todo y ver qué ha cambiado. So they're holding absolutely still, but they are evaluating everything fast. Entonces, primero estar totalmente quieto y luego estar evaluando absolutamente todo y además rápido. Rule number 3, Regla número 3. act when threatened. Actúa cuando te veas amenazado. If I stop Si me quiero quieto and something moves towards me y algo se mueve hacia mí or moves that shouldn't be moving, y se mueve y no debería estar moviéndose, put as many holes in it as you possibly can in a hurry. mete todos los agujeros que puedas rápidamente hacia eso que se está moviendo hacia ti, cuanto antes. Shoot now. Primero, dispara. No judgment, no evaluation, no maybe, no nothing. If something moves towards you when you're stopped, you kill it. Si algo se mueve hacia ti cuando tú te quedas quieto, tú lo tienes que matar. Okay, so act when threatened. No question, automatic, immediate. Actúa cuando te veas en peligro. No lo preguntes, no juzgues, no nada. Simplemente actúa. Dispara. Okay, got it? That's 3. Ese es el tercer paso. Okay. 4, Paso número 4. be trustworthy to proven friends. Sé confiable con las personas, los amigos que lo han demostrado que pueden ser confiables. When you're in a combat situation, you will create a trusting relationship with at least one person, maybe 2 or 3. If you're lucky, 2 or 3. Normalmente en una situación de combate vas a tener una persona, si puede ser 2 o 3, con las que generes una relación especial. You might have 10 or 12 guys in your group, but there's only 2 or 3 that you trust with your life. Normalmente suele haber grupos de 10, 15 personas, pero va a haber 2 o 3 que tú puedes dar la vida por ellos porque sabes que puedes confiar a tope. So if one of those guys is in danger, you act. Y si una de esas personas está en peligro, tú actúas. You do whatever you need to do to save that person's life. And in the process, you might well risk your own.
y vas a hacer lo que sea necesario para salvar la vida de esa persona e incluso en ese proceso puedes perder la tuya. Okay, so be trustworthy to proven friends. It's very difficult to become a proven friend. Y es importante ser confiable y que las otras personas confíen en ti. Es muy difícil conseguir eso. It's not a simple decision. You have to have some experience that shows you that that person can totally be trusted with your life. No es nada sencillo poder conseguir que una persona realmente confíe en ti o que tú confíes en él con la vida. And you got to have at least one person like that near you, or you're not going to make it out of the war. Necesitas tener al menos una persona a tu lado de esas características, porque si no, no vas a sobrevivir en la You don't guerra. have somebody on your back, you're going to get killed. Si no tienes a alguien protegiéndote la espalda, te van a matar. And everybody knows that. Y todo el mundo lo sabe. So me, I was very lucky because I was considered the doctor. I had 2 or 3 guys that took care of me, that paid attention to me very, very carefully, and me them. Yo tenía mucha suerte porque como era el doctor, siempre tenía 2, 3 personas que confiaban en mí y que me daban la vida. Now, because I was the doctor, I actually took care of all of them to a certain degree, carefully, but to my 2 or 3 more intensely. Porque como yo era el doctor, de alguna forma yo de alguna forma les estaba dando a todos esa confianza, pero había 2 o 3 especiales. Rule 5 is very important. La regla número 5 es muy, muy importante. No feeling, no emotion. No hay sentimientos, no hay emociones. You don't have time to feel, you don't have time to cry, you don't have time to be angry. If you're angry, you do something stupid. No tienes tiempo para enfadarte, ni para llorar, ni para cabrearte, ni para sentir miedo. No. You have to be cold. Tienes que ser frío. So I'm putting my friend in a bag, in pieces. Estoy metiendo los trozos de mis amigos en There's una 5 bolsa. other soldiers there. Excuse me. There's 5 other Marines, 5 other soldiers, and they're standing there and they're watching me. Hay otros 5 soldados que están observándome cómo recojo los That's their trozos. friend too. Y son también amigos de él. De And esa they were persona. talking to him and laughing with him 2 hours earlier. 2 horas antes habían estado riendo, pasándolo bien, eran sus hermanos. And they're standing there and they're watching me Y and they're están, watching what's going on. están observándome a mí meter los trozos de esa persona en una bolsa. And they couldn't touch the parts. They were soldiers. They couldn't touch him. I'm the doctor. I'm the one who has to pick up the pieces. Y yo soy el doctor. Ellos no pueden hacer ese trabajo. Yo soy el que tiene que coger los trozos de esa persona y meterlas en la bolsa. I looked at their faces, all of them, while I'm doing that, and I could see the rage, the hurt, the anger in them. Y yo les miro a los ojos y puedo observar la ira, la tristeza, el dolor en ellos. As soon as I was finished filling the bag and I was getting ready to take it to the helicopter, En cuanto termino de llenar la bolsa y ya la voy a subir al helicóptero, I watched them do this. les I watched observo, them look around at each other, look at me, and then do this. Take a breath and go back to work. y yo lo que hago es observarles hacer este gesto, ¿no? They locked it up. Lo que hacen es, venga, vuelvo al trabajo, cierro esa emoción, la cierro y sigo trabajando, sigo en marcha. And we had phrases that are not nice words that we used at times like that were the anchor to lock it up. Y teníamos frases para precisamente encerrar todas esas emociones, encerrarlas bien profundamente. So you lock up emotions like that. You lock up those anger, the hate, the fear, you lock it up. Lo que haces es encerrar todas esas emociones, el odio, el enfado, el miedo, la tristeza, todo. Do that 2 or 3 times a day for a year. Hazlo, intenta hacer eso durante 2 o 3 veces al día durante un año. Now you go home Y vuelve a casa. and that's still locked up. Y todas esas emociones siguen encerradas. And a psychologist looks at you and asks you, what are you feeling? Y un psicólogo se sienta delante tuyo y te dice, ¿qué es lo que sientes?
you better hope the soldier doesn't answer. Mejor que el soldado no te responda, Because you're asking them to open that door. porque le estás pidiendo que abra esa puerta. And if they open that door, you might not do well. Y si abren esa puerta, no vas a poder soportarlo. I've been with soldiers when myself and 5 other soldiers are with a guy, a soldier, and he needs to turn that loose. He needs to let it out, to transform it, to move through it. And it takes 6 of us, and we fight like hell for 2 hours, and all of us get bloody. Y yo he estado en situaciones así donde un soldado por fin abre su puerta y de repente todo aquello se vuelve una lucha, una pelea y somos 4 o 5 personas intentando sostener toda esa rabia y todas esas emociones. And this guy is raging, screaming, crying, fighting, yelling. And all of us are saying, come on, keep going, keep going, keep going. Y este soldado lo que está haciendo es sacar, gritando, llorando, peleando, gritando, y todos el resto le estamos diciendo, venga, sí, tú puedes, venga, sigue, sigue soltando, sigue soltando. And these are soldiers. These are not little guys. These guys know how to fight. Y estos son soldados, no son chavales chiquititos, son gente muy grande y muy fuerte y saben cómo pelear, ¿eh? I've gotten bruised and bloody a few times in those situations, but I love it. And I don't do it alone ever. I get 4 or 5 guys to help. Y lo que necesito hacer es hacerlo con 5 o 6 soldados también que me ayuden a sostener todo ese movimiento y toda esa limpieza, ¿no? If you know how to do that and you've got the skills to make that happen, you can do 2 years worth of talk therapy in about 2 hours. Si sabes hacerlo bien y tienes las herramientas para hacerlo, puedes hacer en 2 horas lo que unas sesiones psicológicas de 2 años te pueden llevar. So you can do that slowly, but you have to have a lot of skill to do it slowly. Lo puedes hacer de una forma más lenta, pero tienes que tener muchas habilidades para poder hacerlo de forma más lenta. So that's rule number 5. Esa es la regla número 5. Don't ask a combat soldier what they're feeling. No le preguntes a un soldado de combate cómo se siente. Because if they ever answer you, you might not survive. Porque si alguna vez te responde de verdad, no vas a sobrevivir. You get a combat soldier to open that door or to try and answer your question, and in the process, they open the door, they're not going to be responsible for what happens after that. Y si consigues abrir esa puerta, ellos no son responsables de lo que pasa una vez que abres esa puerta sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? I could teach people how to do that and how to do that in a safe way, but you got to know what you're doing. Yo enseño a las personas cómo hacer eso y a cómo hacerlo de una forma segura, pero necesitas saber aprenderlo. So those are the 5 basic rules. Así que esas son las 5 reglas básicas. Imagine you're a psychologist and you're sitting with the soldier and you ask him a question and he stops. Boom. Imagínate que eres un soldado y entonces el psicólogo está ahí hablándote y entonces de repente el soldado hace ¡pum! And what does the psychologist do? ¿Y qué es lo que hace el psicólogo cuando se cierra? Start to move closer and say, it's okay, you can talk to me. Y entonces el psicólogo se acerca y dice, no pasa nada, puedes hablar conmigo. Okay, you understand what that means? ¿Entendéis lo que eso puede significar? Kill him Es, mátalo, se está acercando. right now. No questions, no hesitation, no nothing. Pero además, sin juicio, sin nada, mátalo, se está acercando a ti. Because the psychologist moved toward him when he stopped. ¿Por qué? Porque el psicólogo se mueve hacia el soldado cuando el soldado se queda quieto. Rules, kill him. ¿Cuáles son las reglas? Mátalo. That's why I'm so surprised that psychologists live through counseling sessions. Por eso no, estoy tan sorprendido de que los psicólogos puedan sobrevivir en esas sesiones de... But if a skillful psychologist understands the rules, you can use them. And they're excellent rules for counseling. Y si tú eres un buen psicólogo y conoces estas reglas, puedes utilizar las reglas porque son geniales a la hora de ayudar al soldado. The soldier stops. ¿Soldado se para? What do? You hold still and wait. ¿Tú qué haces? Te quedas también quieto y esperas. What's he doing? He's examining the territory.
¿Qué es lo que está haciendo? Está examinando el territorio. What's he doing next? ¿Qué es lo que va a hacer después? ¿Mm? Planning on what to do. ¿Qué está haciendo? Planear. ¿Qué es lo que He hay que hacer? finishes planning, he's going to come out and do it. Cuando termine de planificar, va a hacer lo que tenga que hacer. Well, shut up and wait till he comes out and starts talking. Así que cállate y espera a que él empiece a hablar. And it works perfectly. Y eso funciona perfectamente. They might want to answer your question, but they're not going to answer your question while you're moving toward them. Y es posible que quieran responder a tu pregunta, pero no van a responder a tu pregunta mientras te vayas acercando a él. So those are some of the simplest ways to understand that those psychological rules, they're not by choice. Es una de las formas para entender que esas reglas psicológicas no son una elección. The soldier is not making a conscious decision to behave within those rules when they're sitting in front of a psychologist. El soldado no está utilizando su decisión consciente a la hora de tomar decisiones. Those rules kept that soldier alive. Esas reglas le están ayudando a que el soldado sobreviva. And they're survival rules. They're the strongest kind of rules that exist. Son reglas de supervivencia, son reglas muy fuertes y muy metidas. So for a soldier, it's not a choice, it's survival. Para un soldado no es una elección, es supervivencia. So you can see from what I've told you so far that it can be relatively complex to do counseling or to help a soldier transform. Así que podéis ver que tiene cierta relativa complejidad el ayudar a un soldado o a un excombatiente. But can you do it? Yes. ¿Pero lo puedes hacer? Sí. What most people don't most people learn how to deal with trauma, or so they call it post-traumatic stress, traumatic stress, and they try to work with soldiers the same way they learned to work with rape victims or car crash victims or so forth, because it's trauma. Entonces hay mucha gente que lo que hace es trabajar con los soldados igual que trabajaría con una persona que ha pasado por un trauma, estrés postraumático. Completely different phenomenon. Es un fenómeno totalmente distinto. Soldiers are not victims, they're participants. Los soldados no son víctimas, son participantes. They learn to be an animal, to be in that environment. Aprenden a ser animales para estar en ese entorno. They were trying to kill people at the same time that people were trying to kill them. They were a participant, and it is a different dynamic. It's not normal trauma counseling. It doesn't work. Un soldado, un excombatiente es una estrategia muy distinta porque de alguna forma son participantes en ese proceso. So when I work with soldiers, I understand that the war is the best experience they've ever had in their life as far as the future for them, what they learned, what they transformed, what they've become. The war is the greatest training experience in life. Así que cuando yo trabajo con soldados, lo veo desde el punto de vista de que la guerra es la mejor formación que han podido tener en su vida. If you live, you have learned things about yourself that are profound. Si has vivido, si sobrevives, has aprendido cosas de tu vida que son profundas. But you have to have the assistance of a good shaman or which we now call psychologists, to transform, to understand how to turn those horrible events into wisdom. Pero necesitas la asistencia de un chamán, en este caso un psicólogo, que te ayude a desarrollar esa transformación para convertirte en una persona de sabiduría. So in the past, that was the contract of the culture. En el pasado, este era el contrato de la cultura. Powerful contract. Era un contrato You give poderoso. up your humanness, we guarantee transformation. Es tú cedes tu humanidad y te garantizamos la transformación. Era un contrato muy poderoso. What do we do today? ¿Qué es lo que hacemos hoy? We ask people to become animals. Les pedimos a las personas que se conviertan en animales cuando van a We la bring them guerra. home afterwards and we tell them they're bad and wrong and something's wrong with them. Les traemos de nuevo a la sociedad y les decimos que están mal, que están rotos, que están estropeados. We don't fulfill the contract, and in fact, worse than that,
we toss them in the dirt. We toss them in the mud. We say, no, you're no good anymore. You're damaged. You're bad. No cumplimos el contrato e incluso, peor aún, les decimos que son un desastre, que son basura, que ya no son buenos. And soldiers don't know. Y los soldados no lo saben eso. They're not responsible for understanding the transformation. We are. Ellos no son responsables para entender esa transformación. Nosotros somos los responsables. But ask any combat soldier who's come back from war, and they will tell you, I don't fit here anymore. Pero pregúntale a cualquier soldado que vuelva de la guerra y te dirá, es que ya no encajo aquí. I don't fit here. I don't like this. I don't want to be here. Ya no encajo, ya no quiero estar aquí. A combat soldier will look at people when they come home and be disgusted by them. They don't like those things. They don't want to be one of those. Can you repeat, please? A combat soldier will look at normal people when they come home and be disgusted by them. Okay. Un soldado de combate vuelve al hogar y vuelve a su ciudad y de alguna forma se les desprecia, ¿no? Y él desprecia a los demás. What is that? I don't want to be that. ¿Qué es esto? Yo no quiero ser esto que estoy viendo. Those people don't know anything. Esta gente no sabe nada. They don't know how valuable life is. They argue about stupid things. They say things they don't mean. They consider some things that are important that are so worthless. Estas personas están discutiendo de cosas que no tienen ninguna importancia. Están ahí haciéndoles, desarrollando historias que no tienen nada de valor. No tiene sentido lo que hace la gente. So it's a completely different orientation toward working with soldiers. It works. I like it. Happily, I have several 100,000 soldiers in the world that are happy and successful because they met me or somebody trained by me. Hay hoy en día cientos de miles de soldados que gracias a Dios han podido volver como hombres de sabiduría que bien les ha ayudado yo directamente o las personas que yo he estado formando. Tens of thousands for sure. I hope hundreds of thousands, depending on how many of the people that I trained have worked with how many soldiers. I hope hundreds. Yo creo que son cientos de miles, dependiendo de las personas que al final hayan puesto en marcha todo lo que yo les he ayudado en la formación, ¿no? When I meet a combat soldier, I meet a man of wisdom. Cuando yo veo a un soldado de combate, veo a un hombre de sabiduría. And I'm automatically proud of them. Even if they're not proud of themselves, I don't care. I'm proud of them. Incluso si ellos mismos no están orgullosos de sí mismos, yo estoy orgulloso de ellos. They might not know who they are. I do. Puede que ellos no sepan quiénes son, pero yo sí que sé quiénes son. And they can sense that. They know that when they get near me. They know that I have incredible respect for who they are and what they are. Y ellos pueden sentir eso. Ellos saben que yo les tengo mucho respeto y eso lo notan. And I think that has a lot of influence on how they take what I say and how they take how I work with them. Because they know they're respected by me, absolutely. Tiene muchísima influencia en cómo ellos reciben todo el trabajo que hago con ellos. So that's my orientation toward working with post-traumatic stress for combat soldiers. Así esto es como yo trabajo con estrés postraumático con soldados de combate. Are you going to tell them now how we can use all this wisdom into our situation, Frank? Yes, that's what I'm going to do right now. Yeah. Great. Le he preguntado si va a explicarnos cómo toda esta experiencia que él tiene con soldados nos puede ayudar en esta situación que estamos viviendo tan dificultosa para todas esas personas que lo están pasando mal. Yeah. We are, in a sense, we are kind of victims of what's going on around us. It's not something that we decided to do and participated in the creation of it. So some of the situations are a little bit different than with soldiers. Lo que estamos viviendo ahora es algo que no hemos pedido y que ha sobrevenido y de alguna forma puede tener algo de parecido a lo que pasa con los soldados. So, but we need to understand how to go about this situation that we have now, how to think about it, how to understand it, how to be involved in this process.
Así que es algo que podemos aprender a la hora de gestionarlo, a la hora de enfrentarnos a esta situación para salir bien de ella. One of the most important things is the same skill we teach in NLP very early on, and that's your mood or your attitude or how you're feeling. Y una de las cosas que enseñamos mucho en la PNL es precisamente ver tu emoción, tu actitud, ¿no? Cómo te estás sintiendo, los sentimientos. And it's very important that we understand how to manage that and how to make sure that if we get into a what if, oh, this is terrible, life is terrible, I'm never going to do this, what's going to happen, what's going to happen, what's going to happen, and we start thinking like that or talking to ourselves like that, our mood will drop and become very negative. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si empezamos a llenarnos la cabeza de, ay madre, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué incertidumbres? Lo que va a pasar es que nuestra emoción se va a ir hacia abajo y se va a convertir en algo muy negativo. And what we need to understand is that as our state changes, becomes more negative, as we move into more discomfort or more a deeper sense of something's wrong or whatever, that with that goes a whole lot of mental strategies, mental processes. They coordinate with the mood. En cuanto nuestra emoción, nuestra emocional, nuestros sentimientos se va hacia abajo, el resto de procesos mentales y corporales van a ir acompañando este proceso emocional. You know, for example, that when we're mad, if we're going to say certain kinds of things to the people near us, and we're going to say certain kinds of things to ourselves when we're mad. Ya lo sabéis, cuando os enfadáis, por ejemplo, vamos a tener un proceso estratégico muy claro de decir cosas a las personas que están cerca de nosotros o incluso pensamientos que nos vienen cuando estoy enfadado. And probably the things we're saying to ourselves and the things we're saying to other people are actually going to make it worse. Y de hecho, lo que al final nos sale, lo que decimos a nosotros mismos o a las personas que tenemos al lado, lo que van a hacer es generar incluso una situación peor. So our state creates some thoughts, our thoughts make the state worse, the worst state creates some more thoughts, the more thoughts make the state worse, and we bounce ourselves back and forth into a very, very negative state, very negative situation. Y entonces lo que pasa es que el estado se baja hacia abajo en negativo, esas sensaciones negativas me traen pensamientos negativos que a su vez me generan un estado aún más negativo, que a su vez me traen pensamientos aún más negativos y es una especie de círculo vicioso negativo. We call that a feedback loop. My anger gets me mad, my mad gets me more angry, my angry gets me more mad gets me more angry, and they feedback each other and lead us to a very, very bad place. Es como una retroalimentación circular, ¿no? Continuamente el pensamiento me hace sentir mal me hace tener pensamientos negativos y así sucesivamente sin parar. So a very important thing to be able to do for us now is the moment we notice that we're starting to either feel uncomfortable or feel negative, and or we start to hear ourselves saying negative things to ourselves, we need to notice that as early as possible. We need to go, there it is, I'm doing it now. Claro, entonces ahí es, en cuanto yo tengo un pensamiento negativo o un sentimiento negativo, es prestar atención y decir, hey, está aquí, ya está aquí, es el sentimiento negativo. And we need to very, very quickly and very easily move towards something, to think about something positive. Y necesitamos mover rápidamente y pensar en algo positivo. Easily, comfortably. Algo de una forma cómoda y fácil. Like we're very lucky here because we have the Black Sea close to us and we have these beautiful panoramas that we can look at pretty much anytime we want. Nosotros tenemos suerte aquí, donde está Frank, que tienen el Mar Negro y tienen unas vistas preciosas que pueden verlas en cualquier momento. And the last couple of days here have been absolutely clear, beautiful blue sky. Y en los últimos 2 días, además, se veía un cielo precioso, azulado, tremendo. And 3 or 4 times a day, just to kind of manage my state and help myself, I just stop and go to one of these big windows that we have and just look at this incredible, beautiful environment. The day, the sun, the few little clouds that are sneaking across the sky, and how beautiful it is. And it's amazing because it is so quiet.
there is no noise in the city. And I love it. It's really a great feeling and a great experience to just notice how beautiful everything is. Y es flipante porque lo que observo cuando me veo en esta situación, voy a la ventana y veo este panorama con absoluto silencio, con tranquilidad, y lo que me está haciendo es llenarme de sensaciones positivas. If I don't have something to look at outside, I have pictures of past groups and people that I like and stuff like that, and people I know, like you, for example. And I look at some of those pictures and I remember, like when I was in Spain with you and we had certain demonstrations or certain conversations with people that were just so fun and so great. And I'll look at those pictures and I'll have that feeling again, that feeling of, oh my God, that was just wonderful. You know, and then as soon as I have those feelings and I notice that my thoughts start to become, and my words to myself start to become so much more positive. Entonces lo que hago es, sobre todo, si no tengo una vista, puedo cogerme una memoria, un recuerdo. Por ejemplo, cuando estaba en España contigo dando esas clases, esas demostraciones, la sensación sobre todo que nos sobrevenía de alegría, de cercanía, de ilusión, todo eso nos ayuda a cambiar ese estado. So it's very important for me to remember that my mood or my state manages my thinking process and helps me think about things that I need to think about, like what am I planning to do here? How am I going to work on this? Who can I give a call to? Who haven't I talked to lately that I'd really like to say hi to get myself thinking about the things that are going to give me positive experiences. Entonces, como tener estrategias, si ya sé con quién puedo hablar para subirme la moral, para estar con una actitud, con un estado positivo, es saber cuáles son las distintas acciones concretas que yo puedo hacer para cambiar mi patrón de pensamiento y mi patrón emocional. And when I'm in those positive states, I find it much easier to say to myself things like, you know, we'll get through this and we'll do whatever's necessary, and we'll learn some things, we'll change some things, and we'll get through this, and we're going to come out the other end of this much smarter, much wiser. I think the world is going to change a whole lot in the next 3 or 4 months. And I can kind of look at that and be excited about that, in the sense that, wow, I'm going to be part of a major change in how pretty much how everybody thinks about everything in the future. Es que es como una oportunidad, ¿no? O sea, en el momento en el que tengo la oportunidad de cambiar mi forma de pensar y pensar en positivo, sé que las cosas van a ir bien. Entonces voy a empezar a pensar que las cosas van a ir fenomenal, que van a haber nuevas oportunidades, que estoy en un momento histórico de ver cómo el mundo va a empezar a cambiar y se van a generar cambios positivos a mi alrededor. Y todo eso me hace a mí partícipe de todo eso, con lo cual enseguida mis emociones se vuelven positivas. Yeah, you know, I'm 75 and I'm kind of set in my ways, but I'm also excited about all of the changes that I'm going to go through and that my programs are going to go through, and I'm going to be much more on the internet, which is what I wanted to do for a long time anyway. And so I'm kind of being forced to do all the things that I wanted to do for the last 10 years, but just never had the time or the energy to do them because I was on the road all the time. Entonces, justo esta situación me da la oportunidad, yo tengo ahora 75 años y más o menos está mi vida ya muy organizada, pero toda esta situación me da la oportunidad de estar mucho más en internet, estar con vosotros, llegar a muchísima más gente, y porque toda mi vida he estado ahí fuera dando formación presencial y no me permitía tiempo para hacer cosas más en internet, y justo ahora, gracias a todo esto, puedo llegar a mucha más gente. It's kind of fun for me to think about, what am I going to be doing in 6 months, in a year? How am I going to be doing things? Am I going to be doing everything from home? Am I going to be, how is it going to work? Es como muy de curiosidad, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses? ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a trabajar mucho más desde casa haciendo conferencias de este tipo? ¿Voy a seguir viendo otras cosas? ¿Voy a colaborar con otras personas? ¿Qué es lo que va a pasar, no? You know, I can tell by looking at Kiki's face when I say those things that he's doing a lot of the same kind of thinking. Puedo ver que cuando Kike está traduciendo, está teniendo los mismos pensamientos en su cabeza.
You're Yeah, right, Frank. Yeah, 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 absolutely, yeah. I can see absolutely. that. I can see that calibration there. Thank you. That's very Estoy nice. viendo la calibración de Quique, Yeah, cómo, yeah, yeah. cómo lo Be hace. careful. I see everything. Cuidado, estoy viendo todo. Yeah, yeah, good. So that's one area, states and managing your states and noticing when you're starting to have bad talk or negative talk and just turn it around on purpose. Eso es un área, ¿no? Sobre todo gestionar los estados, ¿no? Y cambiarlos de forma a propósito, hacer tú el cambio, ¿no? Cuando tú quieras. Next subject that I want to talk about that I think is very, very important. Okay. If you're quarantined with somebody like your husband or your wife or family members, okay, especially partners, especially relationships. En este caso, si tienes cuarentena con alguien cercano, especialmente si es tu pareja, por ejemplo. Okay. It's very important to realize that this is a new relationship. You can't go on just the way you've been going on in your interactions with the other person, because this is new, this is different. Es muy importante entender que es algo totalmente novedoso y nuevo. Es una relación distinta de la que teníamos antes. Esto es distinto. And I think of it as you have to make a new wedding vows. You have to understand how this relationship is going to work now that we're in the same building or the same room or the same house all the time. And we're going to have to understand how that's different from how we used to live. Entonces lo que hemos de entender que es un momento buenísimo para volver a hacer lo que son el compromiso matrimonial, porque ahora la situación es distinta, estamos juntos 24 horas al día, con lo cual es un momento perfecto para generar unas nuevas reglas del juego. So it can be very, very important to sit down with your partner and say, you know, how are we going to do this? Así que puede ser un momento precioso para decir, venga, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto a partir de We're ahora? going to be together every day for maybe quite a while. And we need to know how to be married like this, because this is different. Vamos a ver cómo podemos seguir adelante, vamos a seguir como antes, ahora es distinto, podemos empezar de cero, podemos arreglar cosas que estaban ahí pendientes, ¿no? One of the really interesting things that happens is if you have two commanders now in one ship. Una de las cosas interesantes es como si de repente tienes a dos capitanes en un mismo barco, ¿no? Okay, so maybe the man, if he had a normal man's role, in his job, he's the boss, he's this, he makes the decisions, and he comes home, but he comes home where he's not the boss, because his wife is the one who makes the decisions in the house all the time, but he comes home and he expects now to be captain because he's the captain. El tema es que el hombre que está en muchos casos, si es esta la situación, evidentemente, que el hombre normalmente suele ser el jefe en su trabajo y llega a casa y era más la mujer quien a lo mejor lideraba, desde ahí de repente se convierte en que no, que estoy en casa y quiero ser también el jefe aquí, ¿no? Entonces se convierte dos jefes en el mismo barco, ¿no? No, exactly. But it works really interesting because the wives are really good at letting the guy come home and feeling like he's the boss, even though he's not. Las mujeres son muy buenas a la hora de hacer sentir a su pareja que es el jefe, sabiendo que realmente quien manda en la casa es ella. So she can say yes sir or no sir and let him be the boss for a very short period of time. Venga, sí, tú eres el jefe y sí, señor, pues durante un periodo de tiempo cortito, ¿no? But she knows how to look at him and how to maneuver him and so forth, so that he makes the decisions that she's okay with. So she knows how that works. Así que ella al final sabe y entiende perfectamente a la hora de gestionar y manejar esa situación. For an hour or two a day, it's okay. Durante una hora o dos cada día está perfecto. 24 hours a day, this guy is trying to be the captain in my ship, and it's not going to work. Pero sin embargo, en estas situaciones, ahora mismo, durante 24 horas al día, en lugar de 2 o 3, está intentando imponer ser el capitán en este barco y las cosas no van a funcionar. And he's trying to be the captain because he thinks he's the captain all the time, everywhere. Y además él piensa que es el capitán porque como lo es en su trabajo, pues lo va a ser en todos los lados. Whoa, that's not going to go well. Y esto no va a funcionar bien, así que... It's very important for the two people to sit down and say, okay, look,
Muy importante para las dos personas sentarse y decir, Let's venga, decide who's going to be captain about what. vamos a decidir quién va a ser el capitán sobre qué cosas. Okay, about these issues, Sobre estos I temas, don't want to be captain. If you're willing to be captain about those issues, I'm happy with that. a mí estas cosas, estos temas de dentro del hogar, no quiero saber nada. Si tú quieres ser capitán sobre eso, venga, hazlo tú. So it's pretty easy to get the easy ones. I'll take these and you take those. Deal, deal. Hay cosas que se va a llegar a un acuerdo muy fácil, ¿no? Venga, a mí me gusta esto, a ti te gusta esto. Va a haber cosas que es muy fácil repartir para hacer equipo, ¿no? And when you're the captain, I'll say, yes, ma'am, yes, sir, and I'll do what you tell me. Y cuando tú manejes y seas capitán de una parte de las cosas, venga, yo obedezco y al revés. And you'll do the same for me when it's my job. Y tú haces lo mismo cuando sea mi parte, ¿no? The hard ones are the ones you can't agree on. Las difíciles son aquellas en las que no os vais a poner de acuerdo. And those are the ones you got to find a compromise for. Y ahí es lo que tenéis que saber negociar, ¿no? Okay, 1 week I got it, next week you got it. Deal? En esta semana tú eres el que tomas las riendas, la semana que viene soy yo quien las tomo. Okay, so what's the important point here? This is a new relationship. You need to understand that, and you need to figure out how it's going to work. Aquí lo importante es entender que es una nueva relación y tenéis que tener en cuenta cuáles son las nuevas reglas del juego. Good. Oh, now you need to know how to nourish this new relationship, how to give it positive value, how to give it important good things. Y además es importante que sepáis cómo alimentar, cómo darle comida a esta nueva relación. And if the people are really smart, they'll do this. This is really a fun thing to do. Y si sois listos, haríais esto. Esto es muy divertido hacer. Once or twice a day, Un par de veces al día, notice something about your partner's behavior that you just really, really like. intenta saber qué comportamiento de tu pareja realmente te encanta. And say something about it. Y dile algo al respecto. Wow, honey, I just love the way you do that. That is so cool. I just really like it. That's great. Cariño, me encanta la manera en la que haces esto. De verdad, lo haces genial. Muchas gracias. That's amazing. Es increíble. You know, and the other person can say thank you or just smile or whatever. But remember to identify positive characteristics in your partner at least once or twice a day. Por lo menos una o dos veces al día, reconoce, observa y reconoce las características que te gusta de tu pareja y se las reconoces en voz alta. If you don't do that, something else happens. Si no lo haces, va a pasar algo. You're together a lot, Estáis juntos mucho and you'll start to notice the things that the other person does that you don't like. te vas a dar cuenta de cosas que hace tu pareja y que no te gustan. And you'll try not to say anything about it for a couple of days. Y vas a intentar no decir nada sobre eso durante un par de días, But they'll keep doing it. pero lo vas a seguir haciendo. And pretty soon you'll say, damn it, why do you do that? That's not the good way to do that. Stop doing that. Llega un momento en que vas a decir, ¿por qué lo haces? No me gusta que lo hagas, deja de hacerlo. And then you know what happens. Why the hell are you telling me what to do? I'm just doing it. Just forget it. Leave it alone. I like doing it like that. And here it comes. Ya sabéis lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Yo lo hago como yo quiero. Y al final empiezan las discusiones, ¿no? Appreciate the differences, even if you don't like them, and make comments about things that you notice that you think are really good. Es apreciar las diferencias y sobre todo observar las cosas que te gustan y entonces hacer comentarios positivos sobre ello. Remember that person is not you and they're going to do some things different than you do things. Recuerda que las personas somos distintas y vamos a hacer las cosas distintas. And that has to be okay. Y eso tiene que estar bien contigo. And in fact, if you're really good at relationships, you will actually appreciate those differences. You might think to yourself, I would never do that, but that's amazing the way she does that. I don't understand that and I don't even like it, but that's her and that's fine with me.
De hecho, es bueno apreciar las diferencias. Yo no lo haría así, ella lo hace así o él lo hace así y yo lo respeto y lo aprecio porque es ella. So it's very important that you have to put energy into maintaining the quality of that relationship, because relationships where people are together constantly are difficult at best unless you know how to keep them positive and you know how to keep them loving and kind. Al final es entender las diferencias y aprender a apreciar también esas diferencias en la otra persona para mantener una relación de amor y de amabilidad. Yeah. In normal relationships where we're gone from each other 60-70% of the time, we never deal with those things. We don't have to. Cuando normalmente no estamos juntos, imaginaos, durante 60-70% del día, no tenemos que gestionar esas diferencias, pero ahora sí. Yeah, but when you're together all day long, every day, those things are going to eat you alive unless you decide to like them and focus on the positive. Así que es muy importante aceptar y que te guste lo diferente de tu pareja y te enfoques y aprendas a apreciar y reconocer lo positivo de tu pareja. Now let's talk about a most important addition to that. Y vamos a hablar de la última, la más importante adición a todo esto. If there are children in that house, Si hay niños en ese hogar, everything gets more important and more skillful. todo se vuelve mucho más, necesitas ser más profesional, más hábil en todo esto. Parents have to understand that for a child, this event that's happening can be very, very frightening for a child. Tenéis que tener en cuenta que para un niño este evento de estar todos juntos puede ser algo de muchísimo miedo. And all of a sudden, their entire world is that one or two people that are in the house with them. That's their whole world now. Y de repente su mundo se convierte en el hogar con esas dos personas, con el And papá y la mamá. children need three things from parents, need three things from the world. Y los niños necesitan tres cosas del mundo. And this situation we have today is destroying all three of those things in a great number of families. Y estas tres cosas se están destrozando en un número potencialmente grande en las familias. Kids' lives are being destroyed right now in most of the families that are on quarantine. Las vidas de los niños se están empezando a destrozar en muchas familias que están en cuarentena. And we can have anywhere from 2 to 6 months of this now. And that period of time is possible to damage a child's life forever. En los 2 meses o 6 meses que dure esta cuarentena, podemos destrozar la vida de un niño para toda su vida. So parents need to understand that this is critical time for kids, very critical. Y los padres necesitan entender que es un momento absolutamente crítico para los niños. Very dangerous for kids. Muy peligroso para estos niños. They need stability in their lives. Necesitan estabilidad en sus vidas. I have my home, I have my life, I have everything around me. It's the same every day. I'm stable, I'm safe. Kids need that. Los niños necesitan estabilidad. Estoy a salvo. The whole world has changed. El mundo Nothing ha is cambiado. stable. El mundo ahora mismo es súper inestable. Everything they see on the news says nothing is the same. Nothing is stable. Everything has changed. They're not going to school. They're not playing with their friends. They can't go outside. The whole world has changed. El mundo acaba de cambiar. Todo es distinto. La escuela es distinta. Para ellos todo es ahora mismo inestable. And for a child, that stability of life is a key factor in their growth, in their development, in their comfort. Y para un niño, esta estabilidad es fundamental en su crecimiento, en su comodidad, en su desarrollo. The second thing they need is to have absolute evidence and trust in the fact that they are loved, no matter what. El segundo tema fundamental, entender en un niño, es que ellos son seres amados, se les quiere. That they are loved. And the two people in the world that have to prove that to them can very easily to be too busy dealing with their own stuff to remember to sit down and hold that kid, to rub their head, to have little talks with them.
to play with them, because that's how kids know they're loved. Y el problema es que los adultos, si están muy metidos en sus historias, en sus dolores emocionales, etcétera, no están prestando atención a lo que el niño necesita, que es jugar con él, prestarle atención, estar con él para sentir que son amados. And if the parents are so involved in their own things that they just really don't have time to do that, or they don't take the time to do that with their kids, then the second most important thing in that kid's life is now destroyed also. Y entonces el problema es que si estás muy metido en ti mismo, con tus historias y tus neuras, al final no estás prestando atención. El segundo tema más importante para un niño también se le destroza, que es no me siento amado. The third thing that a child needs La tercera cosa que un niño necesita is absolute belief in their ability to be successful in the future. la certidumbre que va a tener habilidad para ser exitoso en el futuro. That they have the ability in them to accomplish what they want to accomplish in their life. Que tienen la habilidad en ellos para poder conseguir tener éxito en sus vidas. Now, they might not know what that is, but the parents communicate to them that a way that when you find what you want, you will be able to do that because you're smart, because you're strong, because you're capable, and because I love you. En esto llega un momento donde el niño tiene que saber que va a tener todas las posibilidades y habilidades para que en el momento en el que encuentre lo que quiere hacer en la vida, va a tener éxito a lo que consigan porque te quiero y porque lo sé. What do they hear every day? ¿Qué es lo que escuchan los niños cada día? Nobody knows what the future is going to be. Nobody knows when life is going to come back to normal, or if it's ever going to come back to normal. There is no future for those kids if they're listening to people talk and if they're watching television. Their belief in the future, gone. Si los niños están escuchando la televisión en lugar de escuchar que van a ser capaces de hacer lo que quieran, si están escuchando la televisión o están escuchando a los padres de estar diciendo cosas apocalípticas, al final su creencia de que van a poder tener éxito en el futuro, también nos lo cargamos. So all three things that are most important to a child's development are gone. Así que las tres cosas que son fundamentales para el desarrollo de un niño desaparecen. And there are two people in the world that must provide those three things. Y hay dos personas en el mundo que deben proveer estas tres cosas. And they're with those two people every day, all day long. Y están con esas dos personas durante todo el día, 24 horas. And if you're not providing those things for that child is in severe trouble. Y si no le estás proveyendo a tu hijo de esas cosas, ese niño tiene problemas, va a tener problemas. If your child withdraws, if your child starts to have problems, if your child can't eat, if your child is crying for no reason, if your child is causing trouble, if your child is staying away from you, you better get busy. Si el niño o la niña se vuelve introvertido, empieza a llorar, empieza a tener algún comportamiento de dejar de comer o de lo que sea, necesita rápidamente ponerte en marcha. If your child is demanding attention all the time, whoa, guys, you're in trouble. If those three things are not in your child's life, and you need to create them, and you need to put them there in a hurry. Si el niño, por lo que sea, se siente mal, no come o tiene algún tipo de estos problemas, necesitáis darle estas tres cosas rápidamente. One of the most important things that child needs to see is two parents that are happy with each other, that love each other, and that are convinced that everything will be fine no matter what happens. We'll deal with it, and we'll deal with it well as a family. That's what they need to see all day long, every day. Lo que los niños necesitan ver durante todo el día continuamente es que tienen dos padres que se quieren, que se respetan, que además saben que las cosas van a ir bien, que se va a resolver, que van a tener lo necesario para poder conseguir lo que quieran. And guys, I understand the adults, and I understand that the adults have a lot of things to think about and a lot of things to work on, but this time for children is damn dangerous. Far more dangerous than it is for the adults, and the adults need to understand that. Yo entiendo que la situación es difícil, que es peligrosa para nosotros, que lo estamos pasando mal, pero para los niños especialmente es absolutamente clave. Y para ellos le tenemos que dar esa certidumbre, sentir que son amados y sentir que tienen todo lo necesario para seguir progresando en la vida.
how you are with each other ¿Cómo is the estáis most important conjuntamente? key for a child to understand that the world is okay. Cómo vosotros os lleváis como adultos, las parejas en casa, es lo más importante para un niño de estar viendo, para que él sienta que está bien, las cosas If you're van bien. chipping at each other, if you're arguing with each other, if you're ignoring each other, if you're arguing with each other, that kid's world is falling apart fast right in front of their eyes. Si estáis discutiendo conjuntamente, si estáis enfadándoos, si estáis continuamente a la gresca, ese niño es el que lo está pagando. You know, it's very difficult for me because I've done so much work with troubled kids and done so much family therapy work. It's very difficult for me not to talk to parents who don't understand that and tell them grow up. You brought children into this world, and those children in this situation need you healthy, strong, and loving. If you're going to have problems with each other, have them after this is over. Right now, enjoy each other, and love those kids, and let those kids understand that the world is not falling apart because the two of you are not falling apart. Es fundamental para que esos niños crezcan bien, porque yo he estado trabajando con un montón de chavales con problemas en centros y en residencias, y el problema es que ellos no están viendo a dos personas que son adultas y que tienen que llevarse bien entre ellos. Y yo les digo, tenéis que crecer de una puñetera vez. Estar todas las dificultades que tengáis, resolverlas entre vosotros y luego, cuando todo esto pase, ya lo manejaréis, pero ahora mismo estar dándoos cariño, dando respeto y dando cariño a vuestros hijos. Yeah, thank you for saying it like that, Kike, because for me, it's the parents that had the choice, not the kids. The kids did not make a choice for any of this, but they're stuck with the results of it. And their futures depend upon their parents' ability to understand what the hell needs to happen during this time. Y es que el tema es que nosotros tenemos elección. Los niños no tienen ninguna elección, no son responsables y no tienen ninguna opción. Así que vosotros sois los responsables de dar a los niños esa sensación de estabilidad y de cariño. Okay, so now some simple things, some fun things to do. Ok. Ahora, algunas cosas muy simples y muy divertidas de hacer. How are we doing, Kike? Are we going in the direction you're happy with? Yes, it's 20:39. I think you could take like 5 more minutes because Okay, it's already good. like 1 hour and a half and maybe Okay, good. it's getting Okay. late. Okay, so Here's some fun stuff. venga, hay algunas cosas que son divertidas y que quiero compartir con vosotros. Normal routines. Rutinas normales, ¿vale? You get up in the morning, make the bed. Lo primero, nada más levantaros, hacer la cama. If normally you shave every morning, shave every morning. Y si normalmente te vas a cuidar, a afeitar, te afeitas. If you have some rituals like having breakfast at a certain time or watching the news at a certain time, do them. Y si tienes algunos rituales como ver la tele o tomar el desayuno, hacer lo que sea, sigue haciendo esos rituales que solías If you hacer. don't go to work in your pajamas, don't live your life in your home in your pajamas. Si no vas a trabajar en pijama, no sigas durante el resto del día en casa con tu pijama. Do the normal things that you did in a normal life that are appropriate to your home. Haz las cosas que normalmente hacías en tu vida normal, en este caso encajadas dentro del entorno del hogar. Okay. If you like certain kinds of music, listen to it at certain times. Si te gusta algún tipo de música, sigue escuchándolas en tu día a día. If you're used to exercising, do it. Si también hacías ejercicio, sigue haciéndolo, pero en casa. I've seen a lot of pictures of families that are doing exercises together in their home, and the kids are joining in as part of that. Yo veo muchas familias que los padres hacen ejercicio y los niños se unen en ese proceso. And maybe they're exercising with music and they're singing along with the music, and it becomes a joyous event for the whole family to participate in. Y a lo mejor el tema es que de alguna forma se está convirtiendo en algo familiar, en algo grande, en algo divertido, ¿no? So the more you're doing normal, healthy kinds of things as your normal routine, and the more you're kind of enjoying them and getting involved in them, the more you're going to feel normal, and the more you're going to experience life in a more normal, comfortable, casual way. And that's really good for the kids. It's really good for you.
You know, I've seen some guys that normally are very careful combing their hair, and right now they're not combing the hair, and their hair is like sticking up all over all day long. You know, and when I see them on the internet or something, I go, what are you doing with your hair? You know, you're practicing to be Einstein or something. Si normalmente tenéis unas rutinas de poneros guapos, de estar bien presentables, seguir haciéndolo, porque veo hay gente que de repente se han dejado y entonces dejan sus pelos. Hay algunos tipos que cogen y se ponen los pelos como Einstein, ¿no? ¿Desde qué pasa? ¿Que te estás convirtiendo en Einstein o qué? If you normally brush your teeth in the morning, brush your teeth in the morning. Si normalmente te lavas los dientes en la mañana, sigue haciéndolo. And then the kids don't have to turn away from you when you talk to them, you know? Y normalmente, excuse me again. And then your kid, if you don't brush your teeth in the morning when you usually do, then your kids are going to have to turn away from you when you talk to them because they can't stand the smell. Okay. Y si no te lavas los dientes por las mañanas, cada vez que te acerques a tus hijos, van a decir, papá, quítate de aquí, por Dios. Vale. The last thing I'll tell you as far as doing this is if you have family members that are not in your quarantine, that are not in your area, we have this incredible internet, and talk to the other people in your family. If you have a brother and he has a family, you know, well, talk to him during the day. Hey, you know, what are you guys doing for fun? How are you this or how are you that? And you know, normally I don't get a chance to talk to you very often, but now I can. Hey, brother, how are you? What's going on in your head? What's going on? Aprovecha a hablar con tus familiares, con la gente, amigos, familiares que normalmente no sueles hablar, y aprovecha y pégales un toque, llámales por Zoom o por videoconferencia, y desde ahí tienes la oportunidad de hacer cosas que antes no hacías, ¿no? One of my friends, Ludmilla, you know Ludmilla. Yeah, I know Ludmilla. Yeah, she's contacting people she went to school with, and she's contacting people that she hasn't had any contact with for years, for just to say hi and how you doing and what's going on. You know, I've got this time, and suddenly she's contacting like 20 or 30 people over the period of 4 or 5 days, and just having a short chat with them. How are you? Tell me what's happened since we were friends in high school or whatever. And she said, it's really fun to find out from all of these people where they've been, what they've done, where did they get married, do they have children now, and da-da-da-da-da. And she goes, it's fun. I get up in the morning looking forward to talking to people that I haven't talked to in 10 years, you know. And she said, it's really added a quality to my life that I really find valuable. You know Ludmilla, and she's one of our NLP trainers here in the Russian-speaking world. And I'm starting to do the same thing because she said she loved it. So I'm contacting people now during the day that I haven't talked to in years, and they're going, oh my God, it's you. Look at you. You're still young. What's the matter with you? Me está comentando que Ludmila, una de las chicas que está dentro de ese equipo de formadores ahí en la Unión Soviética, resulta que empezó a contactar con amigas del cole y empezó a generar todos los días, hizo un listado de amigas del cole y empezó a contactar con todas ellas, y cada día contactaba con varias y estaba con 3-4 minutos con cada una, y ha hecho todo eso. Y de hecho Frank también repite ese mismo proceso y es súper refrescante y te ayuda a sentirte vivo, ¿no? Y a desarrollar un montón de cosas que teníamos olvidadas, ¿no? Yeah, get out there and live. Salir y vivir la vida. Se puede seguir viviendo la vida. I'm actually doing projects that I haven't done in years that I've wanted to do for years because I've never had the ability to sit down and focus and have the time to actually do them. I finished a whole set of videotapes. I finished marking in the sequences of everything and got a book started, and it's like, and I'm actually doing things that I've wanted to do for a long time. And I'm going, wow, this is great. You know, it's a kind of I wish I didn't have this reason, but I'm actually enjoying accomplishing the things that I haven't done forever. Muchos proyectos que tenía ahí aparcados, estoy aprovechando estos momentos para sacarlos adelante y desarrollarlos. Okay, Frank, we need to be finishing because people are starting to feel hungry in Spain. It's almost time to have dinner. Okay, I'm done. I'm good. But I would like you to share with them, okay, you know, we do this practitioners and NLP, all the trainings with you.
We have right now a landing page where they can put their names and they can fill a questionnaire in order to get information and to learn from you. So if you want to tell them something about it, that would be great. Great. Well, I'd be thrilled. And I've done a couple of programs now on Zoom and so forth when I'm looking at a bunch of different people's faces in their homes, and it's really been kind of fun. With Kike, we are talking about and building programs for people that give them in short pieces the kind of skills and the kind of knowledge that you can use not only during this time, but to your great future, to your great support for your futures, whatever they may be, and get the skill sets. Now is kind of a good time to build skills, mental skill sets, so that when we get a chance to get back out and to make the world a more like a place we want it to be, we will have used this time to really develop our minds, to develop our skills, to develop ourselves in a way so that we are ready to take advantage of the world, maybe far better than we ever have before. So that not only does this not end up being a bad time, this ends up being a time of development, a time of learning, a time of changing the way we interact with the world in a very positive and very skillful way. Lo que está comentando Frank es que tenemos la posibilidad justo ahora precisamente de poder formarnos, desarrollar nuevas habilidades, nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, con Frank, de hecho, estamos haciendo un montón de formación que teníamos prevista en presencial, la estamos haciendo a través de Zoom, a través de videoconferencia, como estamos haciendo ahora, y desde ahí hay opciones que son fantásticas a partir de ahora de desarrollarnos y de sobre todo, tener todas estas habilidades y de aprenderlas. How we think is how we live. Como pensamos es como vivimos. And we have an opportunity together to really develop our thinking skills, to really develop how we use this incredible machine on our neck. Y tenemos una oportunidad fantástica de desarrollar esta máquina que tenemos encima de nuestros hombros, de saber utilizarla bien. And I would be privileged to be part of that. Y me encantaría ser privilegiado para ser parte de este proceso, para poder ayudaros a todos a conseguir todo este proceso. Yeah, I've been doing this for a long time, and now we're doing it in a new way, and this is kind of exciting for me too. Y lo estamos haciendo ahora de una manera distinta y para mí es, tengo muchísimo entusiasmo a la hora de desarrollarlo. Yeah. And guys, we have an incredible partner here with me talking with you in Spanish right now, so take advantage of this. It's a great opportunity. Tenemos un socio aquí en España, que soy yo, que soy Enrique, que estoy con él. Thank you, Frank. You're great. How much do I need to pay for you to tell me these things? Yeah, you're already fine, brother. You're already fine. Ok, Frank, thank you very much. Chicos, os voy a dejar ahora un link por si queréis ser parte de todo este proceso, de todos estos cambios que estamos haciendo, de todos estos desarrollos. Tenemos un montón de formación distinta. Os voy a dejar un link por si queréis entrar a rellenar un pequeño cuestionario para poder ser dartistas. Os lo voy a poner aquí en el propio chat, ¿vale? Por si queréis tener información, por si queréis ser parte de este movimiento, de todas las cosas que estamos haciendo con Frank, con el resto de formadores y poder desarrollarnos, si es el mejor momento para poder crecer todos y cambiar el mundo, que es la idea, generar un cambio en el mundo. Thank you very much, Frank, for being with us. It's been a pleasure, a great, great pleasure. Thank you, my friend. As always with you, I enjoy any time with you. Muchas gracias, Frank. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, chicos y chicas, simplemente ya para despedirme, son las 8:51, al final ha durado un montón este webinar, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, es un lujazo tener a una leyenda viva del desarrollo personal y además, como habéis visto, es un tipo maravilloso, lleno de generosidad, lleno de grandiosidad en todos los sentidos, podemos aprender muchísimo de él. Y nada, pues simplemente daros un beso muy fuerte. Tenéis el link de nuevo por si queréis entrar a ver ese manifiesto de artista, de los cambios que estamos haciendo desde el arte, si queréis ser parte de esta magnífica revolución, si queréis ser parte
de este equipo, de todas las cosas que estamos haciendo. De verdad, será un placer teneros. Y bueno, volveremos el próximo jueves con más, mejor, con nuevas incorporaciones, con nuevos webinars, nuevos contenidos que siempre van a ser buenos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias a los 500 y pico personas que os habéis apuntado. Creo haber visto unas 300 en un momento dado, así que de verdad esto es un enorme éxito para todos. Muchísimas, muchísimas gracias, que descanséis y que seáis muy felices. Habéis visto por ahí, os he puesto incluso mi mail por si queréis contactar conmigo personalmente. Así que un placer enorme, un beso enorme para todo mi equipo que están ahí en sus casitas también, que sé que he bicheado por ahí, que estaban por ahí, también a Marian y a otras personas también de artistas que estáis por ahí, que lo sé. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que tengáis una noche fantástica y espectacular. Poner en marcha todas las cosas que os ha pedido Frank, que son sabiduría pura, y este hombre sabe y sabe mucho. Así que un besito muy fuerte, cuidaos y hasta dentro de muy poquito. Hasta luego.